তো কনস্ট্যান্ট মোশন স্পেশাল কেসেস ফার্স্ট হলো, একদম আমি বেসিক থেকেই স্টার্ট করছি। তো এখানে একটা পুলি আছে, আর ঠিক এখানে একটা পুলি কানেক্টেড। এবারে আমি এটাকে কানেক্ট করলাম, ঠিক আছে। There is a mass B, and here is a mass A, which is moving with 2 meter per second square. Now, if A is moving with 2 meter per second square, you need to find out the acceleration of the B. You need to find out the acceleration of the B. আজকে অনলি কনস্ট্যান্ট মোশনই করবো, মানে এরই স্পেশাল কেসেস হতে থাকে। You need to find out the acceleration of the B. Try it once. Let's assume the acceleration of this B is upward. प्रचंड मोशन है, तो अगर मैं इसको अपवर्ड मान लूँ, ये वाला एक्सलेशन हो जाएगा A। तो अब चालू करते हैं यहाँ से। अगर ये वाला हुआ T, ये वाला होगा T। अब ये वाले पुली के लिए अगर मैं देखूँ, ऊपर अगर होगा T1 और नीचे होगा T, तो मैं लिख सकता हूँ 2T1 इक्वल टू T, यानी T1 इक्वल टू T/2। मतलब यहाँ पे होगा T/2, यहाँ पे होगा T/2, और T/2 यहाँ जाके होगा T/2 और यहाँ बन जाएगा कितना, T/2 और T/2 मिला के बनेगा T। ठीक है, इधर T/2 है, यहाँ पे भी T/2 है, तो यहाँ क्या बनना चाहिए, T। आया समझ में? अब चलते हैं कांस्टेंट पे। अच्छा, यहाँ अगर T हो गया, फिर यहाँ कितना होगा, 2T। তো এবারে দেখ কি অ্যাপ্লাই করবি, এবারে অ্যাপ্লাই করবি কনস্ট্যান্ট ইকুয়েশন কি বলছে না, সামেশন অফ T ডট A শুড বি ইকুয়াল টু 0। দ্যাট মিনস এইটাতে দেখ, এইটাতে T কোন দিকে, এদিকে টেনশন, অ্যাক্সিলারেশন এদিকে, তাহলে T ইন্টু 2 cos 0, তাই তো, প্লাস এইটাতে টেনশন কোন দিকে, 2T সবসময় আউটওয়ার্ড হবে, অ্যাক্সিলারেশন ওদিকে, তাহলে 2T ইন্টু A cos 0 শুড বি ইকুয়াল টু 0। আমি জানি T ডট A হয়, T যেদিকে আর অ্যাক্সিলারেশন তাদের মাঝে অ্যাঙ্গেলটা দেখতে হয়। T ইন্টু 2 cos 0, 2T ইন্টু A cos 0, তাহলে 2T ইকুয়াল টু মাইনাস 2TA। A ইকুয়াল টু কত আসছে, -1। কেন -1 আসছে, মানে আমি অ্যাজিউম করেছিলাম এটা উপরের দিকে, মিনওয়াইল এটা মাইনাস আসছে, মানে এটা ডাউনওয়ার্ড হবে 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার ইন ডাউনওয়ার্ড ডাইরেকশন। বোঝা গেল কি বললাম, ক্লিয়ার হলো? সিম্পলি টেনশনগুলোকে ডিভাইড করে T ডট অ্যাপ্লাই করে। So here is another question. The acceleration of A and B is given. You need to find out the acceleration of
See, from constraint motion, try it once. So in this question, again, what you need to do, just mention tension. You can start from here or you can start from here. I am starting from here. This is T, this is T, this is T, this is T, because this is a single string, and in a single string at everywhere tension सेम ही रहता है. मतलब कि यहाँ पे अगर टेंशन टी होगा ये वाले पे, ये वाले में भी टेंशन टी होगा, इसमें भी टेंशन टी होगा और इसमें भी टेंशन टी होगा, और इसमें क्या हो जाएगा 2T. अब हनुमान जी का नाम लेके इसका टी डॉट ए कर देते हैं, जय बजरंगबली की. तो यहाँ पे टी अपवर्ड होता है और 5 भी अपवर्ड ही है, तो t इंटू 5 cos 0 होगा. यहाँ पे 2t भी अपवर्ड होगा पर 2 नीचे की तरफ है, तो 2t इंटू 2 cos कितना हो जाएगा पता मेरे 180 280 नয় কিন্তু এখানে টেনশন टी. लेट्स एज्यूम इसका एक्सेलरेशन अपवर्ड ले लेते हैं, तो t a cos 0. तो अब देखते हैं कि t इंटू 5 यानी 5 होगा, 2t इंटू 2 यानी 4 होगा, सॉरी -4 होगा, ए टी को कॉमन लेके हटा दो, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है -1. यानी कि अभी भी मेरा जो एजम्पशन है वो गलत हुआ. ऊपर एक्सप्रेशन नहीं होगा, होगा किधर नीचे, और कितना होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. So next question, moving on to the next one. VM sir PC sir Red Roberts. কার পরীক্ষা? একটা গান আছে আজ তোমার পরীক্ষা ভগবান, মনে না? তোদের এমপিরই গান ছিল রে ভাই, সন্ধ্যারে ওই অ্যাক্টিং করেছে. এটা চেঞ্জ করেই দেবে, আজ তোমার পরীক্ষা হবে না অরিত্র. আজকে পরীক্ষা নেই, নেক্সট দিন এক্সাম নেব. শিওরটা কি জানি, আবার বৃষ্টি হলে বন্ধ. তোদের তো মজাই মজা. এই মানে এই ক্লাসটা তোদের ভালো লাগে না? ভালো লাগে না মানে না, বাড়ির লোক জোর করে পাঠাচ্ছে. কি বলছে? কী রে অজয়, ভালোবেসে পড়তে হলে ঠিক আছে, নাহলে কিন্তু এই ক্লাসে তুই এমনি যদি পড়তে আসিস তুই কিছু করতে পারবি না. নেক্সট উইকটা ভাবছিলাম ঘুরতে যাবো, ফ্রাইডে পড়াবো, পড়িয়ে দেবো. হ্যাঁ, কিন্তু দেখছি না, যাবো না, গেলেও চলে আসবো, ইভিনিংয়ের আগে চলে আসবো. থাক না, এটা 3M, যাবো না নেক্সট উইক, অ্যাজ ইউজুয়াল ক্লাস হবে. এটা M, এটা F, ঠিক আছে. You need to find out the acceleration of both the block. You need to find out acceleration of both the block. এটা কি কনস্ট্যান্ট? কনস্ট্রেন অবশ্যই, কেন কি একজনকে টানলে অন্যজন আসে, কান টানলে মাথা আসে, বলেছিলাম. এখানেও সেম. इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो बेर करते হবে কি m আর cm এর acceleration. So let's start from here. If this is t, this is a single string, this is a single string, so at everywhere the tension will become t, 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 t. It will be 2t, 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 and 2t. So for this mass, net tension is how much? 40. Let's assume this is having an acceleration a1 and this is having an acceleration a2. আমি ধরে নিচ্ছি রাইট বডি,
তাহলে এইর জন্য নর্মাল ইকুয়েশন কী হবে? নর্মালি এতে কতটি কাজ করছে? 40, তাহলে 40 MA1। আর এটাতে কী হবে? এটাতে হবে এদিকে F minus F minus 5T 2T T 2T। তাহলে ফার্স্ট ইকুয়েশন হবে F minus 3M into A2। তো দুটো ইকুয়েশন হলো। নেক্সট হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। এখানে টোটাল কত? 40। এর অ্যাক্সেলারেশন কোন দিকে? এদিকে। তাহলে 40 into A1 cos 0। এটার 5T কোন দিকে? এদিকে। 5T কোন দিকে? এদিকে তো, অ্যাক্সেলারেশন এদিকে। তাহলে এটা কী হবে? 5T into প্লাস 5T into A2 cos 180 should be equal to 0। বোঝা গেল? 40 into A1 প্লাস 5 এই যে এখানে আসছে 5T, এখানে আসছে A2, অ্যাঙ্গেল 180 cos 180 equal to 0। সো 40 A1 equal to মাইনাস 5T A2 cos 180 কত? মাইনাস হয়, এটা এসেছিল। বোঝা গেল কি বললাম? তাহলে A1 সমান কত আসছে? 5A2/4। এবারে A1 A2 রিলেশন বেরোলো। এই রিলেশনগুলোকে আমি এখানে পুট করব। এখানে পুট করলে কত আসছে বলো? 40 ইকুয়াল টু আলটিমেটলি যেটা A1 A2 ভ্যালু আসবে আমি ওটা লিখে দিচ্ছি, বাকিটা তোমরা একবার করে দেখবে। A1 A2 ভ্যালু আসবে, A1 করে দেখতে আসছে নাকি 20F/73F M, আর A2 আসবে 16F/73M। একটু তোরা করে দেখিস, এক্ষুনি করে দেখ। In this question you need to find out the constraint equation. Let's assume you just need to write down the equation for the mass M1 and M2. Let's assume this is having an acceleration A1 and this is having an acceleration A2. You just write down the constant equation and all other equations. For this question, let's assume T. This is T, this is T, 2T, this is also T. But this will not be 2T because this is a single string. So this will also be T. And this will be 2T. This is a single string, so this will not be 2T. Now we need to write the equation. For M1, tension is upward, so T minus M1G equal to M1A1. This one will be the equation. For M2, tension is upward, but this is moving downward, so M2G minus T should be equal to M2A2. Now, as this pulley is having different tension, so for this pulley, the tension in upward direction is how much? T. In downward direction is T and T 2T. So for this pulley also you need to write down the equation, because for this pulley this is T, T and 2T, so balanced. But for this pulley you need to write the equation. The equation will be, let's assume acceleration of the pulley is in this direction. I'm taking it as AP. So for this pulley you can write 2T minus T equal to M into AP, and it is given that the pulleys are massless, so this M is 0. For M2, that should be M2G minus 2T. Sorry, this will be minus 2T equal to M2 into A2. Now for constant motion, let's see this. This is the pulley. This pulley having tension T upward and 2T downward, and let's assume the acceleration of the pulley is AP downward. Okay, and this tension is T upward, acceleration is also upward. So summation T dot S would be 0. This T is upward, acceleration also upward, so T into A1 cos 0. For this one, 2T upward, acceleration downward, 2T into A2 cos 180. For this one, acceleration I have taken as downward, and net tension is how much? T get cancel out, net tension is T, downward direction,
সো টি ইন্টু এপি কস জিরো। সো আনটিল দিস টাইম আমরা কী করছিলাম, আমরা কিন্তু পুলির কোনো অ্যাক্সেলারেশন দেখছিলাম না, কারণ কি পুলির দুদিকে টেনশন সেম ছিল। প্রথমবার এখানে পুলির অ্যাক্সেলারেশন দেখছি, যেহেতু দুদিকে সেম নেই। তো এ ওয়ান মাইনাস টু এ টু প্লাস এপি to 0. So this will be your equation of constraint. বাকি তো তোরা করতে পারবি। Now moving on to the next question. আজকে আমি নর্মাল কনস্ট্যান্ট পড়াবো না, আজকে অনলি ফুলি কনস্ট্যান্টগুলোই পড়াবো। নর্মাল কনস্ট্যান্ট পরের কোনো একদিন পড়াবো, মানে নেক্সট ক্লাসে পড়াবো। আপনি আগের দিনে একটা কোশ্চেন দিয়েছে অনেক আগের দিনে, স্যার এই কোশ্চেনটা বাগের অঙ্ক কেউ সবাই আসুক, বোর্ড টোড ইউজ করতে পারি, নাহলে তো নেক্সট কোশ্চেন। এবারে হবে, কেন কি ডিসি বান্ডের কোশ্চেনগুলো ডিসি বান্ডের মতো করে করলে হবে না, যা আমি যেভাবে দেখাচ্ছি ওইভাবে ঘুরবি টি ডট এ দিয়ে, তাহলে হবে। এ মানে ভি আছে তাই তো, ওটাই দেখাচ্ছি। এই তো angle of theta, this velocity is v. Find out the velocity of this smaller block, the string. So this is there is a single string which goes over these pulleys and coming over here. In this question you need to do not t dot a, you have to start with t dot b equal to 0. So the tension starting from here, this will be t t t t to t, and for this will be t. So for this mass, let's assume its velocity is along upward direction. Let's assume this is v dash, so 2t also acting upward, v dash also acting upward. So 2t into v dash cos 0, and for this mass there is two tension. This t is along this direction and v is along this direction. So the angle between t and v is 180 plus tv cos 180, and there is one more t. This t is along this direction and velocity along this direction. So the angle between them is how much? 180 minus theta. So that will be t into v cos 180 minus theta equal to 0. So that will be 2 into v dash plus minus v cos 180, so that will be minus v, and cos 180 minus theta is how much? Minus cos theta. Minus v cos theta should be equal to 0. So 2v dash is equal to v plus v cos theta, and the final result is the theta is given as 60 degree in the question. So that will be 2v dash equal to v plus v cos 60. Theta is given as 60, and cos 60 is how much? Half. So v plus v by 2, that is 3 by 2. So v dash will be how much? 3v by 4. This will be your ultimate answer. Next question.
there is two block A and B, and it is given that velocity of the pulley, velocity of this pulley, this one is 2 meter per second upward, and block B, that is this one, is going up with 1 meter per second. You need to find out velocity of this one. So in this question you just need to find out the draw the free body diagram. The tension is T, here is T and T 2T, this is 2 meter per second square, and for this B block this will be 2T upward and 1 meter per second upward, and for 2T this 2T will be in upward direction and V is in downward direction. So now just apply constant motion. This T get cancel out, so T into 2 cos 180, 2T into 1 cos 0, and 2T into V cos 180. So your velocity will 0 meter per. So in this question you need to find out the acceleration of this block A. So if you start with constant motion, let's say this tension is T, this is also T, this will be 2T, and this will be also 2T. And for this one, for this pulley, this is T, so this tension will be how much? 2T or T? মানে এদিকে টি আছে এদিকে টি আছে, তাহলে এটা এই টেনশনটা কত হবে? বিকজ টি এর এদিকের কম্পোনেন্ট কত? 90, তাহলে আমি বলবো কি এদিকে কি আছে? টি প্লাস টি কস 90, মানে টি এর এদিকের কম্পোনেন্ট কত? 90 ডিগ্রি। তো তাহলে 90 ডিগ্রি মানে কত? টি কস 90 মানে 0, মানে এর অপোজিটে যদি টি হয় তাহলে এদিকেও কী হবে? টি হবে, এখানেও টি আছে। এবারে কনস্ট্যান্ট মোশন অ্যাপ্লাই কর, এইখানেও তার মানে কী আসছে? টি আসছে নিশ্চয়। কনস্ট্যান্ট অ্যাপ্লাই করলে দেখ এই বি ব্লকটাতে অ্যাক্সেলারেশন কত? এদিকে টি, 2T, টি, এদিকে টি, 2T, টি, টোটাল কত আসছে? 5T, টি, 2T, টি, কত আসছে? 5T। বুঝে গেল? হ্যাঁ, টি, সরি 4T। এর বি কোন দিকে? ভেলোসিটি এদিকে, তাহলে টি ডট ভি ইকুয়াল টু 0 হয়, টি ডট ভি 0। এর ভেলোসিটি এদিকে মানে 4T ইন্টু ভি cos 180। এখানে টেনশন এদিকে টি কাজ করছে, এর ভেলোসিটি আমি কোন দিকে ধরতে পারি? আপওয়ার্ডই হচ্ছে, প্লাস টি ইন্টু ভি cos 0 শুড বি ইকুয়াল টু 0। বোঝা গেল? আর এখান থেকে -4b প্লাস ভি ইকুয়াল টু 0। ভি কত আসছে? 4b। কোন দিকে আসছে? কোন দিকে আসবে 4b? আপওয়ার্ড। বোঝা গেল কি বললাম? 4b কোন দিকে আসবে? তাহলে 4b জে ক্যাপ। বাট এটা তো বি এর মধ্যেই এনক্লোজড, এটা তো বি এর মধ্যে এনক্লোজড। এই মন দিয়ে শোন, এটা তো বি এর মধ্যে এনক্লোজড, মানে বি যদি এদিকে সরে একেও তো এদিকেও নিয়ে সরবে না? সরবে না। তাহলে দুটো মোশন হবে, একটা হচ্ছে এর জন্য কি আসবে? এ যেদিকে সরছে এদিকে একটা মোশন হবে, সেটা কি হবে? বি আই ক্যাপ, প্লাস ওপরের দিকে উঠবে, সেটা হচ্ছে 4b জে ক্যাপ। তাহলে ভি নেট কত আসবে? বি আই ক্যাপ প্লাস 4b ওয়াই জে ক্যাপ। হয়ে গেল? ক্লিয়ার হয়েছে? ওকে, দ্যাটস অল ফর টুডে, থ্যাংক ইউ।